going to speak slowly, and I hope everyone can follow my presentation. Voy a hablar lentamente y espero que todos puedan seguir mi presentación. I try to translate everything in Spanish so you can read it easily. Please forgive me if there are some mistakes in it because I don't speak any Spanish at all. Traté de poner la presentación en español para que la puedan seguir más fácilmente. Me disculpo si hay errores porque no hablo español. Just one slide about me. So I'm a computer scientist and I work for more than 20 years in the field of behavior observation. Soy científico informático y he trabajado más de 20 años en el campo de la observación del comportamiento. Founded a company in 1991 and today we have partners in more than 25 countries around the world. Yo fundé una compañía en 1991 y ahora tenemos socios en más de 25 lugares alrededor del mundo. My company has won a recent business award from the ministry and also from other award contests, and we're very proud of that. Hemos recibido 2 premios, uno del Ministerio de Economía y Tecnología del Estado y otro de esta organización European Danube Moldova Region. Now what are we doing? We are creating full observational research labs. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando laboratorios de investigación completamente observables. This looks like this. This is, for example, a consumer research lab. Esto es, por ejemplo, un laboratorio de investigación de consumo. And the above is a typical behavior research lab where you can see the camera systems here. And also in this image you can see camera systems here. Eye tracking devices. En esta imagen pueden ver las cámaras colocadas en las salas y cómo revisamos lo que está sucediendo. Mm-hmm. Now, whatever you need for doing professional behavior research can be purchased by our company. Todo lo que ustedes necesiten para realizar una investigación de comportamiento profesional lo pueden adquirir en nuestra compañía. Now, this is a schematical image of the different capabilities we have in setting up labs. Este es un esquema de las diferentes capacidades que tenemos en nuestros laboratorios. This could be, for example, a group session lab where you're interested in what are people discussing in a round table discussion, for example. En el salón de la izquierda vemos una sesión de grupo en la que podemos darle seguimiento a una conversación de un grupo de personas. This can also be a full eye tracking lab with a lot of eye tracking systems where you do mass studies. También un laboratorio de monitoreo de la mirada donde podemos darle seguimiento a este tipo de actividades. And this can also be a very specific interaction lab, like here, for example, for mother or parent-infant interaction. También tenemos un laboratorio de interacción, como por ejemplo en este caso una madre y un niño. What you always need is a room to collect all this data and to do your observations. Lo que siempre será necesario es una sala de observación para recolección de datos y observación. Now, one of our products is the Mangold Vision System, which is an eye tracking solution. Uno de nuestros productos es el sistema Mangold Vision System. Mm-hmm. And another one is the software Interact for video analysis. Tenemos un software que se llama Interact para el análisis de video. Now I have 3 points that I want to demonstrate or I want to go through. First of all, why are we doing? 3 puntos. Primero que nada, ¿por qué estamos haciendo la observación? Mm-hmm.
The second is how can we capture video. El segundo es cómo capturar vídeo. And the third is the live demonstration of different software products. Y el tercero es una demostración en vivo de diferentes productos de software. Okay. First of all, the question is, why do we want to record data? La primera pregunta es ¿por qué queremos recolectar los datos? Because we want to have results. Y es porque queremos tener resultados. And this is what a lot of people forget. They just think about collecting data, but they don't think about why they collect it and what they really want to have at the end. Y esto sucede mucho. La gente recolecta datos y se le olvida para qué los está haciendo o cómo utilizarlos al final. Now, we only get from the data collection to results through professional analysis. La única forma de llegar de la recolección de datos al resultado es a través de del análisis profesional. And here's the problem. Which tools allow you to do specific analysis during behavior research? Y el problema es cuáles son las herramientas que nos permiten hacer el análisis durante la investigación. And this is where we have created specific software products. Y es aquí donde nosotros hemos creado software específico. Now, a very simple question is observation simple? I La pregunta can tell you, es si la observación es algo simple. I can tell you it is not. And I don't know if you can see a video on my screen running fluently. This is why I want to... Les puedo decir que no es un proceso fácil. Voy a tratar de ponerles un video en la pantalla. This is why I recommend every one of you to search for awareness test in YouTube and watch this video. Les voy a recomendar we're going to send the link. Y lo vean. Les vamos a enviar el enlace porque a través del sistema corre muy lento el video. We're going to send the link later to all the participants. Más adelante les vamos a enviar un enlace a todos los participantes. Now this is a very short video. Este es un video muy corto. Who was? Wait, it's getting very interesting. Se va a poner muy interesante. Now this is a real life observation that could be done in a supermarket, in a kindergarten, in a school environment, in any environment where you want to observe something professionally. Este es una observación real que se puede realizar en cualquier lugar, como un supermercado, una escuela, una empresa, cualquier lugar donde queramos realizar una observación. And I bet that no one of you did really see what happened. Y estoy seguro que ninguno de ustedes realmente vio lo que sucedió aquí. Watch this.
And this is exactly the point in behavior observation. Este es exactamente el punto en la observación del comportamiento. If you are not expecting something specific, you will never ever see it. Si uno no está esperando algo específico, nunca logrará verlo. And this is why you need to have professional tools that allow you to do professional behavior observation. Y es por esto que necesitamos herramientas profesionales que nos permitan realizar observaciones de comportamiento profesionales. So to be able to do professional behavior observation, we need to be able to pause, slow down, and replay the captured reality. Para poder ver detalles necesitamos pausa, cámara lenta y repetición para poder analizar la realidad. This means we need to have video. Y por este motivo necesitamos tener vídeo. Now here come all the questions. How do I capture video? What cameras do I use? How do I integrate audio, and so on? Aquí entonces vemos todas las necesidades para grabar el video. Cómo son las cámaras que necesitamos, cómo se va a integrar, etc. This is exactly the point where most people spend all their time and money, and it's a waste of time, and they figure out that it's too complicated for them, and this is why they continue doing live observations with paper and pencil. Y esta es la parte donde la mayoría de las personas dedica demasiado tiempo y comete demasiados errores, por lo que continúan observando o utilizando papel y lápiz. So that's why my recommendation is ask the professionals and don't spend your time on figuring out all those details. Por eso es que mi recomendación es que busquen un equipo de profesionales y que no desperdicien su tiempo con todos estos detalles. Now, this is the current used technology. We have a couple of different camera systems that we use. Esta es es parte de la tecnología que se usa actualmente. Tenemos varios tipos de cámaras. And those cameras can be integrated everywhere in a supermarket, a kindergarten, no matter where you want to do some observational research. Y estas cámaras pueden ser integradas en cualquier lugar, supermercado o un kindergarten, cualquier lugar donde ustedes tienen que realizar una investigación. Now this data needs to be recorded somewhere, and we have some specialized solutions. Es necesario que los datos sean almacenados en alguna parte y nosotros tenemos soluciones especializadas. So the videos will be immediately recorded on a computer and can be used here for analysis. Los videos entonces son grabados inmediatamente en una computadora y almacenados para análisis. Now the problem is you have hours and hours of video. What are you doing with it? El problema es que ahora tenemos horas y horas de vídeo y tenemos que decidir qué hacer con ellos. Maybe sometimes you feel like this. A veces nos sentimos así. Now I'm showing you the live demonstration of our different solutions to get quick results. Y ahora les voy a mostrar una breve presentación de nuestras soluciones para obtener resultados rápidos. The first one is the software Interact for video analysis. El primer software se llama Interact y es análisis de vídeo. The second is Mangold Vision for eye tracking. El segundo se llama Mangold Vision para seguimiento de la mirada. And the third one is LogSquare for user experience testing. Y LogSquare, que se utiliza para probar la experiencia del usuario. Okay. Then so this is
Interact software. Interact is a program like Microsoft Word or Excel. It runs on any Windows computer. Interact es un software que corre en cualquier computadora Windows. Interact is made for video analysis. So imagine you have a video like this one, for example. Interact ha sido para analizar vídeo. Imaginémonos que tenemos un vídeo como este. Now this is a shopping video, and we are interested in the shopping experience of this shopper. Yeah. Este video es de una experiencia de compras y queremos analizar el resultado de este comprador. If we would only watch this video or walk behind that shopper, then we would never detect the real details that can be found in this specific experience. Si solamente observáramos este video o camináramos detrás de este comprador, jamás podríamos ver los detalles que componen esta experiencia. Now, what I do is I open that video in Interact. Ahora abrimos este video en Interact. Now I can control it very accurately. Y puedo controlarlo con gran precisión. Down to a single video image. So let me show you Incluso this. cuadro por cuadro. This is very important because if I want to see a specific thing, I slow down the video and I can move frame by frame. For example, if I want to get facial expressions to see some emotions of the participant. Esto es muy importante porque a veces quiero analizar cuadro por cuadro lo que está sucediendo, incluso para poder ver si hay alguna reacción emocional en la cara del comprador. Now what we do in Interact is made for video coding. Lo que hacemos en Interact es codificar. So coding means I need to watch the video and I am now able to enter data that corresponds to each single video image. Ahora, esto lo que significa que yo puedo ver el video e ir ingresando códigos que representan diferentes cosas. So I define a coding system that consists all the things that are of interest to me. Lo que hago entonces es codificar todas las actividades que son de interés para mí. For example, I have all the activities like pick a product. Por ejemplo, en las actividades puedo poner recoger producto, tomar producto, Check price, verificar precio, store product in bag, colocar el producto en la canasta, or compare product. o comparar productos, And so on. So these are the things I'm interested in. etcétera. Estas son las actividades que me interesa observar. Let me open my my demo first. Vamos a abrir la demostración. In my demo coding system, I have actions like pick product, examine product, and I have also issues like fallen handbag, too many bags, product too heavy, or En esta demostración tenemos varias opciones como tomar producto, ver producto y algunos problemas como por ejemplo que se le cae la cartera, que tiene demasiados productos para las bolsas que lleva, cosas similares. and now what I do is I rewind the video Vamos ahora a I tell- retroceder el vídeo and tell Interact I want to start my observation. y vamos a iniciar la observación. Now I have this coding panel. Cuento con un panel de codificación And I can
see my video here. I play the video. Aquí ustedes pueden ir viendo el vídeo. And whenever I detect something that's of interest for me, I just click the mouse. Cuando encuentro algo que es interesante para mí, solamente hago clic con el mouse. And then Interact is exactly taking the current time information. Interact va a tomar la información de tiempo actual. And this allows me to capture all the activities this participant is doing. Y me permite capturar las actividades de este participante. Now let me just click on some items so that we get some demo data. Vamos a hacer clic en algunos artículos para que tengamos datos de demostración. Now imagine I would have done this very accurately, watching the video frame by frame or in slow motion. Se imaginarán que para hacer esto necesitamos observar el video muy lentamente o incluso cuadro por cuadro. Then I can double click on each of those items and always replay a certain fragment. Y siempre puedo volver a ver un segmento mientras voy anotando todos los diferentes movimientos. And what I get here is a list of what we call events, and an event always has a start and an end and a specific code that I define. Aquí lo que tenemos es una lista de eventos. Todos los eventos tienen un momento de inicio y de finalización, así como un código. Now this is very interesting because this allows me to see what really happened in this video, which I Esto es never sumamente interesante porque me permite ver lo que realmente sucede en el vídeo. would see through a live observation. Y es algo que jamás vería en una observación en vivo. Now let me open my real data. Ahora vamos a abrir los verdaderos datos. So this is the real coding. You see the participant is picking the product from 7 seconds to 51 seconds. Esta es la codificación específica. El participante está tomando el producto y vemos los segundos que dura haciéndolo. Now if you closely watch what's happening here, Si observamos cuidadosamente lo que está sucediendo, you can see that the participant was taking too many bags. nos damos cuenta que el participante tomó demasiadas bolsas. Let me just go to this position here. Vamos a regresar a este punto. As you can see here, she took a couple of bags and now Pueden ver the que bags, tomó un par de bolsas. now the first bag was falling down. She needs to pick it up. Se le cae la primera bolsa y tiene que recogerla. Now here the handbag dropped. Ahora se le cae la cartera. Now she had another bag which was too much. Ahora tiene problemas porque tiene otra bolsa en exceso. Now she's trying to open the bags to put the bananas in the bag. The bananas are Ahora. too heavy. Sure. Ahora está tratando de abrir la bolsa para colocar los bananos en la bolsa. Los bananos son muy pesados. That's why she needs to stow the bananas away. Por este motivo necesita colocar los bananos en el carrito. Now she's trying to open the bags. Ahora intenta abrir las bolsas. I think this is a very typical experience every one of us had all over the world. In every supermarket it's the same. Creo que esta es una experiencia que todos hemos tenido en cualquier supermercado del mundo. Now the major information in here is, if I take a look in the analysis,
Si veo el análisis, la principal información aquí es, this is my coding system consisting of the codes I que predefined. este es mi sistema de codificación con los códigos predefinidos. And this is now the graphical visualization of the whole shopping experience. Y ahora esta es la visualización gráfica de esta experiencia de compras. When I click in this chart, the video goes to exactly this point in time. Cuando hago clic en esta gráfica, el video se dirige al punto específico en el tiempo. When I play the video, I see this line going through my chart. Al ver el video voy a obtener una línea en mi gráfico. But I don't know, can you see it? Is it running fluently or? Les corre esta imagen fluidamente, ¿pueden verlo bien? Javier, any feedback? I don't know if you can see it. ¿Lo están viendo bien la imagen, el video? Yes, we are watching a kind of slow motion, but we follow the sequence. Okay, good. Now, because I have those codes defined, I can see that there are co-occurrences of the different codes. Como tengo los códigos ya predefinidos, puedo ver que hay diferentes ocurrencias de los códigos. So during the participant was taking the products, or the bananas, she had Mientras la issues. participante estuvo tomando los bananos, She had issues with the bags. She had issues to store the bags, the bananas in the bag. tuvo problemas had con las problems. bolsas, tuvo problemas guardando los bananos en las bolsas, And she had problems with the handbag, which is now hanging on the arm, pulling the arm down. y tuvo problemas con su cartera que está ahora presionando el brazo. And if I take a look only on the banana picking, and I go to the statistical analysis, Si vemos ahora solamente la acción de recoger los bananos y vemos el análisis estadístico, then I can see that in the percentage over the time, the customer had, if I combine all the percentages, the customer had throughout almost the full amount of time, she had problems with taking this product. y en el análisis general, en el promedio, puedo ver que los clientes tuvieron problemas similares a los que ella tuvo en el manejo de este producto. As you can see here in the chart, that's the first part is the only part where she didn't have any problems, but for the remaining 2/3 of the time she was having problems. Como pueden ver, la única parte del proceso fue al principio, que no tuvo ningún problema, pero en las 2/3 partes del proceso ella tuvo dificultades. You would never have seen this if you only watched the video or followed the participant through a supermarket. Esto nunca lo hubieran observado si simplemente hubieran visto el video o seguido al cliente en el supermercado. But the most interesting information now is that if she is having so many problems with each product, what is the customer going to do? She will quickly leave the supermarket because Y she's entonces frustrated. el resultado es que si este cliente va a seguir teniendo el mismo tipo de problemas con todos los productos, se va a ir rápidamente del supermercado porque se va a sentir frustrado. And this is something we want to prevent, sure. Y esto por supuesto es algo que queremos evitar. Now this is a very, very, very simple example. Let me show you a real study. Este es un ejemplo muy simple. Vamos a mostrar ahora un verdadero estudio. This is, for example, a study with 32 or 76 subjects. This is only an extract of all the data.
Este es un estudio de 76 sujetos. Esta es información resumida. And if you take a look at the chart, Si vemos la gráfica, then the chart looks much more interesting. vemos que es una gráfica mucho más interesante. And now we can see the different experiences that different participants have. And we Y can also ahora get the podemos ver statistics. las diferentes experiencias de los diferentes participantes, así como las estadísticas. And now we can, for example, quickly find out where are the greatest problems, where are the greatest chances during the specific thing we were observing. Que así podemos ver en este proceso cuáles son las oportunidades, cuáles son las dificultades experimentadas en esta actividad que estamos observando. It is very important to understand that Interact is a tool like Microsoft Excel or Word. Tenemos que comprender Word. que Interact es una herramienta igual que Excel o Word. Word does not care if you write a letter, a PhD thesis, a book, or whatever. It's a multi-purpose tool for writing, and this is what Interact is. Word es una herramienta que nos permite, que no le importa si estamos escribiendo una carta, una tesis, un libro, simplemente es una herramienta para escribir para cualquier tipo de propósito. And that's the same with Interact. For example, let me show you this one here. Lo mismo sucede con Interact. Voy a mostrarles ahora un ejemplo. This is, for example, someone, or this is an observation of this website, and we wanted to know what's the experience of this website for this participant. Esta es una observación de un website y queremos conocer la experiencia del participante en su interacción con el mismo. Yeah. So we have taken a screen video, and we have the facial video, so we can see the facial expressions of this participant. Hemos tomado And un video de la pantalla y podemos así ver las expresiones faciales de esta persona. And we want to see what the participant is doing in his environment. Ya que queremos analizar lo que el participante hace en este ambiente. And this is the major advantage of Interact, because Interact allows you to see all the data that you recorded in sync and do analysis on it. Y eso es lo importante de Interact, que nos permite realizar análisis sobre los datos que estamos percibiendo. Now, as you can see, Interact is a very powerful tool for observing any kind of video. Como pueden ver, Interact nos permite observar cualquier tipo de vídeo. I want to switch to another product because with behavior observation you can observe by watching, you can observe by listening, you can observe by measuring. For example, physiology. Vamos entonces a ver ahora otro producto, ya que hay diferentes formas de observar. Se puede observar, analizar escuchando o midiendo. I can also integrate physiology. So if I recorded some stress values. También podemos registrar fisiología como valores de estrés. For example, as you can see here on the hand, we are recording some physiology values. Por ejemplo, como pueden ver aquí en la mano de esta participante, estamos recolectando valores fisiológicos. And I can integrate those values in Interact. Let me just Estos valores pueden ser integrados a Interact.
Just a second, need to load it. Now this allows me, for example, now I can, for example, see that if I measure certain values like skin conductance or heart rate or breath, I can figure out if this person is getting stressed or emotional aroused. And then El monitoreo que estoy realizando me permite saber si esta persona se está estresando, si está teniendo reacciones físicas ante lo que está experimentando. And this allows me then to go into the videos, listen what the participant said, see what the participant was doing, and Esto me make up my permite own. regresar a los vídeos, escuchar lo que el participante está escuchando y ver lo que el participante está viendo. Yeah, and make up my mind on what this really means in a scientific way. Y decidir qué es lo que esto significa desde una perspectiva científica. Now, as I said, you can watch, you can listen, you can measure, but you do not know where this participant was really looking at. Podemos en ese caso medir, podemos observar, pero no sabemos exactamente qué es lo que este participante está viendo. If I want to know what the participant was looking at, I need to do some eye tracking studies. Si quiero saber qué es lo que el participante está viendo, necesito hacer unos estudios de monitoreo de la mirada. So this is, for example, an eye tracking device. Este es un dispositivo de monitoreo de la mirada. And this eye tracker is recording the participant's eyes, allowing me to measure where the participant was looking at. Esto nos permite grabar la mirada de los participantes y saber qué es lo que esa persona está viendo. This is the current version, which is a much smaller eye tracker. Esta es la versión actual, que es un eye tracker más pequeño. And you can also use it on, there's a big version that can be used on very, very big screens if you want to do advertisement tests. Y hay una versión más grande para pantallas muy muy grandes en el caso de querer hacer pruebas para publicidad. Now, let me give you a quick example. First of all, we need to define a test. We need to define what we want to show to our participants. Y en este ejemplo, primero que nada, tenemos que definir qué es lo que queremos que nuestros participantes vean. I can show images to my participant by simply adding or loading images from my computer. Puedo mostrar imágenes al participante simplemente agregándolas o cargándolas de mi computador. For example, I have an advertisement image and I want to display this advertisement image for 10 seconds. Por ejemplo, tengo una imagen de un anuncio y quiero desplegarlo durante 10 segundos. And I want to record the participant's gaze on that specific image. Y quiero grabar la mirada del participante en esta imagen particular. And in this way, I would create what we call a stimulus project. Es de esta manera que vamos a crear un proyecto de estímulos. And stimuli can be images, videos, websites, computer screen. Y estos estímulos pueden ser imágenes, websites, pantallas de computadora. And I can also ask questions during the entire study. Y también es posible hacer preguntas durante el estudio. Now, when I have created this study, I just save it as a project. Una vez creado el estudio, lo guardamos como proyecto. Then I load the project on the eye tracking computer. Luego vamos a cargar el proyecto en la computadora de eye tracking.
Yeah, and then I let the participant go through the entire test. Dejamos que el participante haga la prueba completa. Now when I have finished the recording, I go to the Mangold Vision Analyzer. Una vez terminada la grabación, nos pasamos al Mangold Vision Analyzer. In the analyzer, I open this project. En el Analyzer vamos a abrir el proyecto. And I have, for example, this is an image that all my participants did see. Por ejemplo, esta es una imagen que vieron todos mis participantes. So here are the participants: Michael, Susan, George, Andreas, Katharina, and so on. Esos son los nombres a la izquierda de los diferentes participantes. And what you can see here is what we call a heat map. And this area shows un mapa de calor. And this shows where the most people were looking for the longest time. Y aquí podemos ver a dónde estuvo mirando la gente, los participantes, cuál área fue la que observaron durante más tiempo. Actually, I can see the whole viewing experience, and I can also replay what the participant was looking at. Realmente aquí puedo ver completa la experiencia de observación y repetir lo que estaba viendo el participante. I can do this for all my participants. I can overlay the different gazes. Puedo ver la secuencia participante por participante. También puedo traslapar las diferentes miradas. This is very interesting because if you want to do some advertisement tests, then you want to know where the people are looking at in the first 3 seconds, for example. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en la prueba de publicidad queremos ver qué es lo en dónde se concentra la mirada en los primeros 3 segundos de observación. I can also aggregate all the data from the different participants. También puedo resumir los datos de los diferentes participantes. So this allows me to get the full picture of where everyone was looking at. De manera que podamos tener una perspectiva completa de las áreas que están mirando las personas. And as you can see, because they're all humans, everyone was looking at the eyes and the ears. Y como somos humanos, todos estuvimos viendo los ojos y las orejas. You can do this on any kind of image. If you use, for example, a brochure, a product brochure, you can see what people are focusing on. En este análisis podemos ver a dónde se enfocan las miradas de los participantes. There's a nice visualization possibility, what we call the focus map, because the focus map is blending out everything people were not looking at. Este es un mapa de enfoque en el que estamos desapareciendo o bajando la intensidad de las áreas que no están siendo observadas. And this means, for example, no one did really look at this brand name here, or people were focusing on the product logo, for example. Eso significa que, por ejemplo, el producto de la derecha, nadie observó el logo, mientras que se concentraron más en este otro. If you do this on a website, this is extremely interesting. Let me give an example here. Esto en un website es sumamente interesante. Then people might, for example, focus on this face. Ya que la gente podría, por ejemplo, enfocarse en una cara. But no one will read this text here. Pero nadie lee este texto. Now, you can also do this with video. También es posible realizar el mismo estudio en un video.
And if I overlay all the different participants, y si sobrepongo a los diferentes participantes, what you can see here is that everyone, or they all have a very similar watching behavior. This is very interesting. pueden ver que la mayoría tienen un patrón de observación muy similar. Actually, this is my favorite. I don't know where this person was looking at, but as you can see, all the other participants are almost looking at the same place. Este es mi favorito porque no sé qué es lo que estaba viendo, porque todos los demás están viendo otra cosa. Now this is a very great tool because you can see, for example, this is the end of the video, that everyone was looking at this testimonial. Este es el final del video donde todos están viendo este testimonio. And now there are the products. Ahora tenemos los productos. And you can see how they explore, for example, the TÜV certificate or the brand name or the website. Y ven cómo ahora a todos analizan la marca, el website. But what's really interesting here, wait, is that the mouse is showing up again and is pulling the attraction of all the participants. Y lo interesante es que vean cómo vuelve a aparecer el ratón y jala la atención de los participantes. This means you waste the time at the end of the video to let people read the website or the brand names or the certificate. Significa que al final del video se perdió la oportunidad de dar más tiempo a los observadores de concentrarse en el website o en los productos. Now there's another thing. You can also record full websites, allowing you to see what the participants did on the website. En otro aspecto también es posible observar lo que hace un participante en un website completo. What you see here, that's the mouse, and the red one is the eye. Lo que ven aquí es el amarillo es el mouse y el rojo la mirada. Now you can use this tool to try to understand what people are reading on your website and what they are doing, because those are two different things. Reading is what they're looking at and doing is what they do with the mouse. Y aquí entonces es muy interesante porque podemos percibir tanto qué es lo que está observando el participante con la mirada y qué es lo que está haciendo con el mouse, ya que son cosas diferentes. Now, as I said, this is a very interesting tool in itself, which can be used not on. Como les dije antes, esta es una herramienta muy interesante que se puede utilizar por sí misma. So this can be used stationary, but if you want to go to a supermarket, you would need to have another eye tracker. That's what you call a head-mounted eye tracker. Esta herramienta se puede utilizar por sí misma, pero también se puede utilizar en el campo con un monitor de la mirada que se coloca en la cabeza. As you can see here, this is the device is mounted on a typical glass. Como pueden ver, en este caso el dispositivo está colocado en unos anteojos. And you can go in the supermarket or anywhere else and do some studies. I just show you a video here. Este sujeto puede entonces dirigirse a un supermercado o cualquier otro lugar para realizar el estudio. This one, for example. As you can see, this is going very, very fast, and this is very difficult to analyze. Circula rápidamente y es difícil de analizar. And this is again where you would use interact, because you want to analyze the video frame by frame. And this is why you put it in interact and do your analysis there.
Esta es la razón por la que utilizamos Interact, ya que podemos analizarlo cuadro por cuadro. Here, for example, the participant is taking the product, reading the ingredients, and putting the product back. Por ejemplo, si el participante está tomando el producto, leyendo los ingredientes y devolviéndolo al estante. And as I said, because this is very fast, you need to do the analysis in Interact, while in Mangold Vision, Mangold Vision can do all the analysis automatically for you, because this is on a computer screen, and this is in a real-world environment. No lo puede hacer Mangold automáticamente, ya que está en una pantalla de computadora. Okay, and the last tool I want to demonstrate to you is the log square. Y la última herramienta que les quiero mostrar es log square. If you want to record a user experience by recording the the computer screen and the webcam and the audio and everything the user is doing. En este caso nos permite grabar la experiencia del usuario con un website, una cámara web, el sonido. Then you can just do it by saying I want to record video. Lo podemos hacer simplemente indicando que queremos grabar vídeo. And now everything I'm doing here will be recorded. So when I do this, for example, I just do this as a quick demo. Entonces ahora todo lo que estoy haciendo va a ser grabado. Okay, so that's it. I pause. Now my test is over. Termino la prueba. And this is the result. Y este es el resultado. So you can see that all the activities have been recorded that I was doing. Pueden ver que todas las actividades que estaba realizando fueron grabadas. I show you a real recording from a test that we did for ourselves. Les voy a mostrar una grabación que hicimos de una prueba verdadera. So this is a usability test with an application, and we wanted to know what is the user experience for this participant or for any other participant with this software Esta es product. una prueba para un software, una prueba de uso para un software para conocer cuál es la experiencia del usuario. What I have here at the bottom, Aquí these en la are parte all inferior all the entries the user did. tenemos todos los ingresos que realizó el usuario. And I can click on any of those items and see what the user did at this specific point in time. Podemos hacer clic en cada uno de estos ítems y ver qué es exactamente lo que hizo el usuario en ese momento. And this gives me a very good understanding of the entire user experience, because I can observe the participant, I can listen what the participant was saying, I can see what the participant was doing, and Esto me da una experiencia muy completa porque puedo observar lo que el participante está haciendo, escuchar lo que está diciendo, ver hacia dónde está mirando. And if I would ask some, I can also integrate some questionnaires on the screen. E incluso puedo integrar cuestionarios en la pantalla. And then I can see, for example, the answers that the participants gave for a specific question, or whatever I am asking, I get in my statistics the results for all participants. Y así puedo ir preguntando qué es lo que le interesa al participante y obtener las estadísticas en la pantalla.
So this was a very quick walkthrough through all the different products that I wanted to show you today. And Esta es una muy breve demostración de los productos que quería mostrarles el día de hoy. so this is what I was quickly demonstrating. If you, I understand we have a couple of minutes or 15 minutes for a discussion or for questions. Please feel free to ask any questions. Tengo entendido que ahora tenemos algunos minutos para preguntas de los participantes, así que por favor siéntanse libres de hacer cualquier consulta. Okay, there is a question. If we have some emotion recognition system. Hay una pregunta sobre un sistema de reconocimiento de emociones. Okay, the major problem is that you don't know what an emotion really is. Emotion is very difficult to understand a term. El problema es que no sabemos exactamente qué significa una emoción. Se trata de un término muy difícil de comprender. I give you an example. Les voy a dar un ejemplo. I understand that you're talking about facial expression analysis or face recognition. Entiendo que estamos hablando de reconocimiento de expresión facial. Just a second. Where is it? Here. So in fact, this is a usability test with the Apple iPad, and as you can see Esta es una here, prueba de utilización de un iPad. so the user is looking neutral. If you go down all the way down here, Pueden ver aquí I want to go to a specific. del usuario. Want to go to a specific point. Quiero ir a un punto específico. So this user has really problems with reading a PDF and closing the PDF on the iPad. Este usuario está teniendo verdaderos problemas para abrir, leer y cerrar un documento, un PDF en un iPad. As you can see here in the background, there is a person helping. Como pueden ver, hay una persona ayudándole. And now if you want to do some facial expression analysis on a face like this would be extremely difficult because you see, for example, this participant is smiling. Y en este caso es difícil realizar un análisis de expresiones faciales porque, como pueden ver, este participante está sonriendo. But the problem in this specific case is, aunque el problema específico en este caso, as you can see, very happy face, but the customer is mega frustrated. Y estamos viendo una cara sonriente, pero el participante en realidad lo que está es sumamente frustrado. If you really want to do some facial expression analysis, and there are some people trying to do this, then you need to have your face up front the computer. You're not allowed to move. Si queremos realizar un verdadero análisis de expresión facial, tenemos que tener la mirada, la cara frente a la cámara y no se permite mover. You're not allowed to move very much and to shake your head, and the system needs to have predefined facial expressions for also the specific ethnic group that you're going to analyze. No se permite mucho movimiento, todos los movimientos tienen que estar previamente registrados y además adaptados al grupo étnico que estamos analizando. And this is why we don't do some software tools for this right now, because this is a too weak technology. I know there are some in the market, but as we know from customers, they tried it and they said it's not really working.
Esta es la razón por la que no nos hemos enfocado en este tipo de herramientas, ya que la experiencia del mercado ha sido que son herramientas muy débiles. Some else questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay. So the question is if it's compatible with ePrime, MATLAB, and Excel. Y pregunta si es compatible con ePrime, MATLAB y Excel. Okay, so different questions. It is, we are not integrated. Okay, it can be integrated with ePrime or any other software because we can Podemos send integrarnos string con signals. ePrime o con cualquier otro software porque podemos enviar señales. Now, the compatibility with Excel is very simple. Just copy the data, go to La Excel, compatibilidad con Excel es muy sencilla porque solamente tenemos que copiar los datos. also all the statistical values can be easily exported. También los valores estadísticos pueden ser exportados con facilidad. So just copy and paste. There's also a very nice module. También hay un muy buen módulo. I show you this here. So this is the statistics. Now you can create stunning looking charts Estas son las and can copy estadísticas this into, y ahora podemos convertirla en gráficos. and you can use this for your reports in presentations or also put it in Excel or no matter where you want to have those data. Y pueden ahora utilizar estos datos en sus presentaciones o exportarlos a Excel o a la aplicación donde los necesiten. And this is the same with Mangold Vision and Log Square. It's always copy and paste. Y esto es lo mismo con Mangold y los demás programas. Solo es cuestión de copiar y pegar. Anything else? Okay, so if there are no further questions, Si no tenemos más consultas, okay, wait, there is another question. tenemos una consulta más. Okay, this was a question from a bird. Parece que tenemos una consulta de un pájaro. Dice que si es posible integrar controles de marcación de tiempo de respuesta en los sujetos con este sistema. Yes. Okay, they want to know if Okay, so can you have it? it's possible to integrate any external signals. No We're talking about response time demarcation controls. That's correct. Okay. In which tool? If you talk about Interact, you can easily calculate it. ¿En cuál herramienta? Porque en Interact es muy fácil de calcular. Me están mencionando algo, Superlab. Interact is made for post-analysis of recorded multimedia data like videos or audio or any kind of physiology or any kind of measured values. It is Interact not ha sido diseñado para analizar posteriormente grabaciones de vídeos, de interacciones, de actividades de cualquier tipo. no, it is not an experiment environment like ePrime or ResponsePad or whatever. It is No made for the es un researcher. ambiente experimental como iPad y otras aplicaciones. It is made for the researcher and not for the participant. Está hecho para el investigador, no para el participante. Me dicen por el interno que está muy claro. They are telling us that the question is clear now. Okay.
Pascal, it was a great presentation. I have receiving a very good feedback. We have several researchers here, including directors of psychology postgrad and undergraduate programs, and they are very impressed. Thank you very much for your presentation, and you are welcome to stay online if you can. Okay, thank you so much everyone for staying with me. Thank you, Javier, for the invitation, and I wish you a great rest of the day. And I hope that we meet Muchas gracias on... por la invitación, muchas gracias por su atención. Les deseo un muy buen día. And I hope we meet on any conference on psychology or whatever your topic is about. Thank you very Espero much. que nos podamos conocer en algún evento de psicología o el tema que ustedes estén interesados.